Morning no, di ami karon sa San Pedro Milagroso ni sa nga area sa parong sa Cogon Grass. Dito kita destina dito. Kay among nami i-adjust dito. Sige. Mga idol no. Good morning, good morning. Okay, good morning again no. Parong nami sa Resort to na naman Cogon Grass Resort oh. Nara diha. Torag kampung dito, malangsa. Wala yun. Kita dito. Kapantalan. Okay, parong namin no. Mo ni view diri karon na akong idol. DJ, the sound technician. Cogon Resort Parong namin dito. ato pod Cogon. Welcome to Cogon Resort, no? So yan na. Pero ang Liberation Road dito ato mas ubos agi, ato ubos. Ato balhin na pag-ianan dito pohon. Adyo. Lami ni paliton dyan. Dito ka diri oh. Lagi. Okay mga boys.